नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी परिवेशन करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 13 तारिख 2024 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमित डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा जगतर रानी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी जटणी खोर्धा। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी तुलसीपुर चारि छक निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सेक्टर 13 राउरकेला। आजिर नाटक कोई कोई कांदे कनक गरी। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कंकड़ाहाड़ कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरबाला। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी मल्लीपसी पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी कोईडा सुंदरगढ़। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी कमंग चौद्वार कटक। आजिर नाटक कहानी कहिबो बाड़ुओ पानी। यात्रा धौली आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सालियासाही भुवनेश्वर। आजिर नाटक साइलेंट किलर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी भद्रासाही जोड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी रेंगाली बाहाल देवगढ़। आजिर नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी थेलकुली भूषण झारसुगुड़ा। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी केंदेई झुरी देवगढ़। आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालिबो भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी ओइलासारी डुंगरीपाली सोनपुर। आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तमुह चाही। यात्रा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी एनटीपीसी कोणिया अनुगुल रे। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक स्वामी मोर अमानिया ईश्वर। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जटणी खोर्धा रे। आजिर नाटक सुंदरी संगीता सपन साथी।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଟିଏମ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧାନମଣ୍ଡଳ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପେଡ଼ିପଥର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେ ନା ଲୁହ ସରିଯିବ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ରାଜ ଆଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରୁଗୁଡ଼ି ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲିଗଡ଼ ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାନପୁର ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରାଇତାବାହାଲ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିବନି ଭାଇ ରହିଲା ରାଣ। ଅପେରା ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିକାପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୌଡ଼ କାଶୀପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳପଦର ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଲବଣୀ ବାରିପଦା ଆଜିର ନାଟକ ମନ କିଣିନେଲା ଗାଉଁଲି ଟୋକା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।